है गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। तो आज है हमारे कॉलेज में इलेक्शन, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा। तो अभी हम रेडी होकर निकलते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। तो गाइस अभी हम हो चुके हैं रेडी। फाइनली गाइस आई গেলাম কলেজ। দেখতে পাটা হতো ছাত্র আর হতো ছাত্র জাস্ট খালি বুট দেওয়ার লাগি আইছেন। ফাইনালি গাইস বুট দিয়ে আই গেলাম, কারণ মোবাইল এলাও আসলো না, তার লাগি ছাত্র আর কিছু দেখাইতে পারছে না। বাড়ার অবস্থা দেখা যাইতে খালি বুট দেওয়া তাইছেন সব। গাইস বুট দেওয়া শেষ, এখন যাই আর কি রুমো।